En septembre, dans quelques semaines, Naples va être le centre du monde pour les femmes. Les femmes de Méditerranée vont pouvoir exprimer leur désarroi, leurs difficultés. Elles en ont assez des violences, des discriminations. Et elles vont le dire ici, grâce à la Fondation Méditerranéo et la Fondation Annalint. Les femmes qui n'arrivent pas et qui n'ont pas les moyens de faire des études, ou les femmes marocaines qui doivent traverser le pays, faire plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau, ces femmes vont pouvoir s'exprimer. Et avec les femmes d'Albanie, d'Israël, de Palestine, d'Égypte, de Turquie, elles vont crier haut et fort qu'elles ne sont pas une tribu inapte à l'écriture et à la politique. Elles veulent participer au monde, participer à la prise de décision. Elles veulent être considérées, non pas comme des moitiés, mais comme des femmes à part entière. Et on dit toujours que les femmes sont l'avenir de l'humanité. Mais sans les femmes, il ne peut pas y avoir d'humanité. Les droits de l'homme sont des droits humains. Les femmes ont toute leur place dans les droits à acquérir et à conquérir. L'historien Fernand Braudel disait « La Méditerranée sera telle que les hommes la feront ». Mais nous, ici à Naples, nous allons montrer, prouver que la Méditerranée ne sera rien sans la voix des femmes, leur participation. Naples va rejaillir de tous ces cris et ces projets de femmes. Cette résistance des femmes sera mise à l'honneur ici à Naples, grâce à Michael Capasso, grâce à Elisabeth Guigou et la Fondation Annalint. Et nous espérons que les Italiens seront présents avec nous pour soutenir le combat pour les droits des femmes en Méditerranée. Quimilla o las mujeres actrices del diálogo es un tema muy importante y necesario. Por eso creo que ha sido una buena opción que la Fundación Annalint haya escogido como acción común esta sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que realmente llevan un peso muy importante en los cambios y también son las que producen una parte muy importante de los elementos del imaginario, pero también de los elementos económicos. Creo que poder contar con bastantes redes de la Fundación Annalint que están colaborando y en el que la mayoría serán mujeres las que van a participar, aunque también hombres, porque es muy necesario que haya una comunicación para que las cosas funcionen y para que se realice este verdadero cambio y esta apreciación, porque el Mediterráneo sin las mujeres no es nada. Y creo que todo lo que vamos a hablar sobre temas de migraciones, pero también sobre temas que tienen que ver con las mujeres artistas, porque una de las cosas que es necesario es no ver a las mujeres del Mediterráneo como sumisas o como mujeres analfabetas, sino todo lo contrario, son mujeres con un gran potencial, no solo artístico, sino también económico, y son, creo que en el siglo XXI va a ser uno de los cambios más importantes precisamente protagonizado por las mujeres. Moi, c'est Anis Boufrika, je suis le chef de file de la Fondation Annalint en Tunisie. Je suis avant tout un activiste de la société civile. Je suis vraiment honoré par la participation au projet Quimilla, qui est un projet qui parle du combat des femmes, qui développe vraiment donc beaucoup d'idées, beaucoup d'axes autour de ça. Nous, dans le réseau tunisien, on est vraiment sensible à cette problématique, à cette question, parce que on a été toujours pionniers dans ce combat-là dans notre région maghrébine et arabe. Par rapport au combat de nos femmes, par rapport au grand travail qui est fait dans la société tunisienne sur le plan des droits, sur le plan de l'émancipation de la femme. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Il y a beaucoup de travail qui va être fait dans le futur. Il y a de grands combats qui touchent spécialement les femmes en Tunisie, des combats liés
à l'émancipation, des combats liés à l'égalité des sexes, des combats liés à l'immigration irrégulière et le challenge qui est mis aux femmes, le challenge qui est mis devant les femmes qui ont un fils ou qui ont un mari qui veut immigrer, également par rapport à la radicalisation, par rapport au travail, au grand travail qui est fait par les femmes, les mères, les sœurs, etc., pour prévenir de ce fléau, pour prévenir de ce grand danger qui est la radicalisation. Donc un grand travail qui a été fait et qui est fait de tous les jours. Ce sont les femmes qui sont en premier lieu, en première ligne pour développer des solutions par rapport à ça. Notre participation en tant que réseau tunisien dans ce projet-là s'articule autour de toute cette conviction qui a été développée, autour des idées, autour du travail, du combat des femmes de mon pays, pour prévoir des problèmes, pour prévoir de tous ces dangers qui touchent la Tunisie, mais qui touchent également la Méditerranée, parce qu'on est interconnectés, on est vraiment on dépend les uns des autres par rapport aux grands problèmes. Voilà, donc j'espère que la participation tunisienne reflètera le grand travail fait dans la société tunisienne, reflètera aussi les challenges et essayera de trouver des solutions par rapport aux différents problèmes. Merci beaucoup. I am Rolanda from Lithuania. I am in this project because I have a lot of thoughts about that topic, and during last years we were talking a lot of women in business, women in professional areas. We talk about women like mothers, but who is woman in reality? What about this spine of woman? What about to be a real woman? How to be yourself? And I believe very deeply that when it's everything okay with your self-worth, when you really feel in this world like valuable person, it's a basic. A lot of problems can be solved when a woman is happy, when women feel well and strong in this world. So we must teach our girls to grow being valuable in general as a human being. And I think this project probably won't solve all those problems the world is dealing with during the last years. But again, we will look to women as somebody who can have special aims in any society through their intuition, through their attitudes. And I believe that if a woman find the way to be in absolutely equal position in any area of governmental structures, or woman word would be really listened to, the world will find more peaceful paths, more quiet paths. Thank you very much. Empowerment is the key to building the future, and Project Kimia. Repeat from the start. All right, okay, sorry. Good morning, I'm Cynthia Maswol, I'm the head of network of the Annalyn Foundation. It's a pleasure to be part of the Project Kimia, primarily because we believe in the importance of women and the empowerment of women as a tool for the promotion of equality, democracy, and development. It is a fact that unfortunately empowerment is not leading towards development, because women's rights are being violated every day, women are suffering abuse every day, women are being raped and killed every day, every second, every minute. So it is a pleasure for us to be part of this project to create a tool for the advancement of women in society in the Euromed area.
Malta's role in the project will be to promote and raise awareness about women in the social justice sphere as well in democracy. Thank you. So my name is Miralem Tusinovic and I'm coming from Bosnia and Herzegovina, from Tuzla. I'm head of network for the Bosnian network of Annalyn Foundation, and I'm here in Naples during those days in order to fix everything which from my point of view will be necessary to organize a good conference with a very strong and very not interesting but very crucial topic for women in my country, in Bosnia and Herzegovina. Shortly, I believe that most of the things which are happening nowadays, especially in the countries when we unfortunately have war, reflecting also to our country, to Bosnia and Herzegovina. Most of the things which are happening recently in Europe, and those situation is also connected with the war in many of the countries, also reflecting this situation in Bosnia. We were in war 20-25 years ago, and we know very much and very good about how is to be in war, how is to be refugee, how is to be migrant, how is to be hopeless, how is to trying just to survive, trying to stay alive without any other kind of hope and any other kind of the hope for this improving situation for the future. So that's why I'm here, and I believe that our experience, Bosnian experience, can bring a lot of the positive things to this project, this event, and the conference which will be organized pretty soon in Naples. In Slovenia, our network is coordinating the program called Intercultural Cities. We are involving 7 Annalyn Foundation's national networks, and we are elaborating the issues that are connected with interculture and migration, integration, and similar issues in urban areas. For this, we are inviting experts and members of the national ALF networks, which are working in the urban areas in the issues of intercultural aspects. For that, we will organize a big forum in Ljubljana in the beginning of September, where we will elaborate all these themes. Some of the ALF networks already had similar activities or conferences on national level, so they will present their outcomes and what they know about these issues to us on international level. The outcomes of the project will be mainly 2. First one is to create documents with recommendations for civil societies and local communities how to deal better with intercultural issues, with all the things that are happening today, because the cities are those who are the indicators of the situation of the interculturalism in each country. And municipalities have to deal with many new phenomena these days. And second, and also very important for us, is the networking part. The members and other guests will present their good practices, their organizations and their work. And based on that, we will work on future cooperations to create new connections and to create new common programs. And this is, in general, very important part and focus of the Annalyn Foundation in general, to bring together different initiatives, different ideas, different organizations and people from the whole Euromed region and to work together. Je suis très heureuse de participer à ce projet d'interréseau Kimia qui donne la voix aux femmes. C'est un projet très très important qui permet donc aux femmes
dans différentes régions de s'exprimer et la Mauritanie donc fait partie de ce projet. Le statut de la femme est différent en Mauritanie suivant son statut social et suivant son appartenance donc aux ethnies, qu'elle soit femme maure ou femme négro-africaine. Chaque statut de la femme est différent et donc en fonction de son groupe social. Il est important donc que la voix des femmes mauritaniennes se fasse entendre parce que dans la société actuelle mauritanienne qui est en pleine mutation, l'absence de statistiques et même de recul font que les historiens et les sociologues ont du mal à étudier le phénomène. Et il est important donc de tirer des conclusions. Mais plusieurs indicateurs soulignent l'existence d'une violence faite contre les femmes. Pour comprendre ce phénomène, il faut le comparer la situation de la femme mauritanienne à celle de ses homologues dans la sous-région et au Maghreb. Un groupe de femmes actuellement activistes, donc journalistes et avocates, à Nouakchott en Mauritanie, sont en train de travailler sur un projet de loi. Ce projet de loi donc qui relatif aux violences basées sur le genre va certainement voir le jour très peu. Un plaidoyer aussi a été établi et proposé aux autorités. Par ailleurs, il est important aussi de mettre l'accent sur les femmes et la cohésion sociale. Un phénomène important en Mauritanie donc d'exode rural. Des hommes mais aussi et surtout des femmes vers la ville font qu'elles se retrouvent donc livrées à elles-mêmes, elles se retrouvent dans une société où elles savent plus où elles sont et les femmes se regroupent et créent donc des associations, des coopératives pour justement s'en sortir. Et il est important aussi qu'on puisse mettre l'accent, expliquer et pour que cela serve d'exemple parce que la femme est important dans la cohésion de la société mauritanienne. Voilà, je vous remercie. Kimia è un progetto importante, è una grande occasione per dare una voce e un'identità alle donne che si spera porterà un cambiamento positivo non solo per il presente ma anche per il futuro, sostenibile nel tempo. È una possibilità che può mettere in pratica quello che molto spesso rimane solo in carta. È un insieme di diverse culture, diversi background, diverse esperienze che aiuterà a spaccare confini e mentalità. Si può dire spaccare confini? Sì. Rifaccio? Facciamo. Allora, è un insieme di esperienze diverse, di culture diverse, di background diversi che può cambiare confini, mentalità e può spaccare confini e mentalità. La situazione delle donne deve cambiare e questo è un grande passo, una grande partenza. Buongiorno, mi chiamo Pavla Začalová, sono di Repubblica Ceca dall'Istituto dei Affari Internazionali e lavoro anche come capofila ceca. Sono molto felice che possiamo far parte di questo bel progetto in questa città bellissima di Napoli. Non è solamente per la qualità di cooperazione con la rete italiana e con gli altri, però anche per il tema che è molto importante. In Repubblica Ceca le donne sono state capaci di riuscire a ottenere tanti diritti e mantenerli. Si conosce che il nostro primo presidente della Cecoslovacchia moderna, Tomáš Garrigue Masaryk, era conosciuto come un femminista. Nei tempi moderni le donne, come ho detto, hanno riuscito di ottenere tanti diritti, come per esempio abbiamo un congedo di maternità molto lungo che dà la possibilità alle donne di stare con un bambino da 2 fino a 4 anni, che è buono, o ci sono altre cose, però comunque ci sono ancora problemi. Per esempio lavoro a tempo parziale, non ci sono abbastanza possibilità, quindi le donne dopo che tornano al lavoro non hanno possibilità, o dopo che finisce il congedo non hanno possibilità di tornare al lavoro, c'è sempre paga
che non è uguale per gli uomini e per le donne al lavoro. Ci sono problemi anche nei diritti riproduttivi, per esempio la possibilità di partorire a casa è molto limitata e le donne che decidono di non andare in ospedale, partorire a casa, c'è probabilità che avranno problemi legali, quindi ci sono tanti altri problemi che ancora bisogna risolvere, di cui bisogna parlare, comparare con gli altri retti, altre esperienze in altre città e paesi, quindi il progetto Chimia sarebbe una possibilità di scambio, di ispirazione, di dibattiti interessanti. E anche vorrei dire che il progetto Chimia non è unico adesso come attività inter-network activity della Fondazione Anna Lindh, però ci sono altri, credo 7, e la Repubblica Ceca è uno di loro, che abbiamo un progetto che si chiama Siamo Effettivi e che lavora con le capacità, vuole costruire le capacità in campo di comunicazione e media dei nostri membri, e ci sono anche altri progetti come Intercultural Cities, città interculturali, che è il capo Slovenia, c'è un altro in Tunisia e altri, credo 3, quindi il progetto Chimia sarebbe una perfetta possibilità di incontrarci alla fine di tutte queste azioni, di comparare le nostre esperienze, di anche distribuire quello che abbiamo imparato e quindi sarà una bellissima occasione di concludere tutte queste attività di quest'estate. Donc Mouloud Salhi, je suis le chef de file société civile de la Fondation Anna Lindh, euro-méditerranéenne de dialogue entre les cultures, Algérie. Aujourd'hui, les femmes algériennes s'émancipent énormément. Et les tabous, bien sûr, évidemment, commencent à tomber. Une révolution sociale est en train de se faire, mais bien évidemment pas sans heurts. Et c'est pour cela que beaucoup d'associations féminines et autres en Algérie sont très actives. Et énormément de droits ont été acquis, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique, culturel et politique. Notre participation dans ce projet est très souhaitée pour porter justement la voix de la femme algérienne dans cet espace euro-régional et euro-méditerranéen. L'Algérie, à travers le réseau de la Fondation Anna Lindh, est partie prenante pour essaimer, mais aussi faire le plaidoyer, la diffusion et bien évidemment dans la mise en œuvre des résultats de la déclaration finale de cette conférence à Naples, que nous allons transmettre à nos gouvernements, mais aussi aux autres autorités de l'Union européenne et aux organisations internationales de la défense des droits des femmes. Notre contribution dans cette conférence particulièrement s'attellera à l'organisation d'un atelier qui mettra en évidence justement l'émergence des femmes dans la vie économique par et grâce à l'utilisation des technologies, de nouvelles technologies et du numérique. La Fondazione Mediterraneo è impegnata da 30 anni nella promozione del dialogo e della cooperazione nello spazio euro-mediterraneo e da sempre abbiamo individuato nelle donne le attrici principali per portare a compimento questa difficile azione. Perché? Perché le donne, per loro nascita, per loro genetica, producendo la vita, sono in principio ostili al terrorismo, ostili alla morte, ostili a tutte quelle azioni che l'umanità pone in essere per combattersi e per produrre morte e disperazione. Quindi le donne in linea generale sono importanti per promuovere, specialmente oggi in questo momento difficile, il dialogo, la pace e la cooperazione. Abbiamo svolto tantissime attività, forum civili dedicati alle donne e questa volta abbiamo voluto col progetto Chimia, che in antico aramaico, poi in arabo, poi in greco significa mettere insieme, fondere, abbracciare, riunire, attività che la donna è essenzialmente predisposta a mettere in atto. Con questo titolo Chimia, le donne attrici del dialogo, abbiamo voluto riunire il maggior numero possibile di reti della Fondazione Anna Lindh per condividere questa iniziativa che si svolgerà a Napoli
dall'11 al 15 settembre e che vedrà 84 membri delle 42 reti, specialisti, esperti, rappresentanti istituzionali riunirsi per 4 giorni in 6 workshop dedicati a temi importanti come donne e migrazione, donne e salute, le giovani donne e il loro rapporto con lo sviluppo economico. Si tratta di un'azione complessa ma che noi volentieri tentiamo di mettere in atto dando tutti noi stessi, perché le donne devono ritornare ad essere cacciatrici del positivo e protagoniste nella nostra società. Questo progetto, che inizialmente era più limitato, si sta allargando sempre di più. La riunione di oggi, che inizialmente prevedeva solo 6 capofila, ne vede 12, proprio perché per noi è importante coinvolgere tutto il tessuto delle associazioni, degli organismi che aderiscono alla Fondazione Anna Lindh e anche le istituzioni preposte a rafforzare il ruolo delle donne, in quanto in questo momento specifico bisogna agire. Per esempio sulle migrazioni c'è il grande problema dei migranti non accompagnati che arrivano a migliaia ogni giorno, specialmente in Italia, e che trovano nella donna un momento risolutivo se si verificano delle condizioni di armonia e di gestione sapiente dei progetti e delle risorse. Confidiamo nella partecipazione di tutti e queste giornate napoletane, anch'esse lunghe, dal 12 al 16 di luglio, hanno proprio lo scopo di svolgere un comitato di pilotaggio sereno, distribuito in 5 giorni, in modo che tutti i capofila che sono presenti possono armonizzare le varie sessioni di lavoro e produrre dei documenti e una dichiarazione finale che possa incidere sui governi e sugli organismi internazionali.